Kami boleh hadir di sini bukan oleh karena kekuatan kami It sendiri, is the Holy Spirit that appeals us to come and be with Jesus. tapi adalah Roh Kudus yang sudah memanggil kami untuk datang dan hadir bersama-sama dengan Yesus. Father, we have gathered for we just want to see Jesus lifted up. Bapa, kami datang berkumpul di sini hanya mau melihat Yesus ditinggikan. It is my humble prayer this morning Inilah doa hamba-Mu pada pagi hari that ini, all that we do in this place may please be acceptable in Thy sight. bahwa segala sesuatu yang kami lakukan di tempat ini biarlah boleh layak di We hadapan-Mu. plead, O dear God, for a fresh cleansing from heaven above. Kami mohon ya Tuhan agar ada satu pembasuhan yang menyegarkan kami dari surga, We plead that you may wash every stain of sin as we come into your presence. sehingga Engkau boleh membasuh semua noda daripada dosa sementara kami datang di hadapan-Mu. Cleanse and purify us, O God, Bersihkan dan murnikanlah kami, that we may not be discouraged by our own infirmities, sehingga kami tidak dilemahkan oleh karena kelemahan-kelemahan kami sendiri, but that we may be encouraged by the power of Jesus Christ. tetapi kami boleh dikuatkan oleh kuasa daripada Yesus Kristus. Help us now, O great God. Tolonglah kami pada saat ini ya As we Bapa. search the scriptures, may please Jesus be real to us. Sementara kami mempelajari firman-Mu, biarlah kiranya Yesus dinyatakan pada kami. Lift up your name, O God, we pray. Kami mengangkat nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Magnify yourself in our presence Agungkanlah diri-Mu di dalam tengah-tengah kami, and change us for eternity. dan ubahkanlah kami untuk kekekalan. We claim by faith that you will give us victory today. Kami menuntut dengan iman bahwa Engkau akan memberikan kepada kami kemenangan pada hari ini. We plead that we may be with you forever. Dan kami memohon agar kami boleh bersama-sama dengan Engkau selamanya. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Happy Sabbath, everyone. Selamat Sabat semuanya. It is a blessing to see more of our brethren join us this Sabbath morning. Jadi adalah suatu berkat untuk melihat lebih banyak lagi daripada saudara-saudara kita boleh bergabung dengan kita pada pagi hari ini. We want to praise the Lord for the wonderful things He's been teaching us since we have been together. Kita mau bersyukur, berterima kasih atas hal-hal indah luar biasa yang Ia sudah ajarkan dalam pertemuan-pertemuan kita bersama. I've been enjoying the sessions and I hope you've been getting to enjoy them and learn from them as well. Jadi saya sudah benar-benar menikmati bagaimana sesi-sesi pertemuannya, dan harapan saya adalah saudara juga boleh merasakan berkat yang sama. We have just finished a very intense study on the first 4 commandments. Jadi kita baru sudah menyelesaikan suatu pembelajaran yang sangat intensif tentang keempat hukum yang pertama. Last night we were talking about something serious. Jadi tadi malam kita membahas sesuatu yang sangat serius. And it was all about getting serious about our relationship with Jesus. Dan itu adalah semuanya tentang bagaimana kita bisa lebih serius dalam hubungan kita dengan Yesus. I praise the Lord, Jadi saya memuji Tuhan for we learned in our time together yesterday karena kita mempelajari di waktu-waktu kita bersama kemarin that God is asking us to learn to maintain the holiness of the Sabbath day. bahwa Allah meminta kita untuk belajar bagaimana memelihara kesucian hari Sabat. We dwelt on the 4th commandment Jadi kita berkutat di perintah yang keempat, and how God was teaching us how the Sabbath is an attack on self. dan bagaimana Allah mengajarkan kepada kita bahwa hari Sabat itu adalah serangan terhadap diri. And God seeks to break and destroy self. Dan Allah itu mencoba untuk benar-benar menghancurkan dan memecahkan diri kita ini By appealing us to fix our eyes on Him dengan memanggil kita untuk memandang kepadanya and to remember, dan untuk ingat, to keep, untuk memelihara, to maintain untuk menjaga the holiness of the Sabbath day. kesucian dari hari Sabat. We don't make it holy. Karena bukanlah kita yang menjadikannya It suci. is already holy. Itu sudahlah suci. And God is asking us to maintain its holiness. Dan Allah meminta kita untuk menjaga kekudusannya. And many of you made a commitment to go home and lift up that standard in your churches. Dan banyak daripada saudara-saudara yang sudah membuat komitmen untuk kembali ke rumah saudara masing-masing dan menjaga standar yang tinggi itu. I pray that the Holy Spirit will strengthen us as we move forward Jadi saya berdoa bahwa Roh Kudus akan menguatkan kita sementara kita akan melanjutkannya. and strengthen our resolve to see Jesus lifted up. Dan menguatkan resolusi kita untuk melihat bagaimana Yesus bisa ditinggikan. For this morning's study,
Jadi bagi pembahasan kita pada pagi hari ini, we have a simple but a very profound subject. jadi kita punya satu topik yang sederhana tetapi sangat-sangat dalam. Christ our righteousness. Kristus kebenaran kita. Do you know that Christ? Apakah saudara mengenal Kristus itu? Do you really know him? Apakah saudara benar-benar mengenalnya? Is what we want to dwell upon. Nah, itulah yang akan kita coba untuk renungkan. The disciples spent 3.5 years with Jesus. Jadi para murid-murid itu menghabiskan 3,5 tahun bersama dengan They Yesus. just had a wonderful time traveling together, Dan mereka memiliki suatu waktu-waktu yang sangat indah berpergian bersama-sama. doing mighty miracles, Melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. the sharing of God's word, Membagikan firman Allah. dead being brought back to life, Jadi orang mati dibangkitkan kembali. the blind were able to see, Orang buta boleh melihat. the lame were able to walk. Orang lumpuh boleh berjalan. And as Jesus was leaving them, Dan sementara Yesus akan meninggalkan mereka. after having spent such intimate moments with them, Jadi setelah menghabiskan waktu-waktu yang sangat intim bersama dengan he mereka, speaks to the disciples and says, I've got to go away. dia berkata kepada para muridnya bahwa aku harus pergi. In his own words, he says, it is expedient that I go, Dan dalam kata-kata sendiri adalah lebih baik jika aku pergi. so that if I go, I can send you the Holy Spirit, Sehingga jika aku pergi, aku dapat mengirimkan Roh Kudus kepadamu. the Comforter who will be with you. Sang penghibur yang akan bersama-sama dengan engkau. For while I am bound by this human body, Karena selama aku masih dikungkung oleh tubuh manusia ini, the Holy Spirit has not taken upon sinful flesh. jadi Roh Kudus tidak masuk ke dalam tubuh daging yang biasa. And is able to be at all places at the same time. Oleh karena itu bisa berada di mana-mana pada saat yang sama. I will send you the Holy Spirit. Aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus. He will strengthen you. Ia akan menguatkan engkau. We realize that in Acts chapter 2, Jadi kita menyadari bahwa di dalam Kisah pasal the 2, disciples in the upper room jadi para murid-murid itu ada di ruang atas. were then in many ways for the first time Lalu pada saat itu ya di dalam banyak hal pada kali pertamanya getting to know Jesus. benar-benar mengenal Yesus. After walking with him all this while, Jadi setelah ia berpergian bersama-sama dengannya selama and ini listening to all his sermons, dan mendengarkan khotbah-khotbahnya, doing miracles themselves, bahkan melakukan mujizat oleh diri mereka sendiri, in the upper room it was the first time they were getting to really taste the sweetness of Jesus. di ruangan atas itulah barulah pada kali pertama mereka benar-benar merasakan betapa indah manisnya Yesus They itu. were asking for forgiveness of sins. Mereka memohon akan pengampunan dosa. The Bible says they were studying the Word of God. Jadi Alkitab mengatakan bahwa mereka mempelajari firman Allah. Because when we don't study the Word, Karena jika kita tidak mempelajari we firman don't know Allah, what to pray about. kita tidak tahu apa yang mau didoakan. And if we're sincerely praying, Dan jika kita benar-benar secara the Lord sungguh-sungguh will lead us berdoa, back to the Word. Allah akan menuntun kita kembali ke firman. So they were going back and forth. Jadi ya mereka itulah bolak-balik. So it wasn't just that they were praying and praying and praying for 10 days. Jadi bukan saja mereka hanya berdoa dan berdoa selama 10 hari. They were studying the Bible and praying. Mereka mempelajari Alkitab dan berdoa. They would go into prayer, they would go into study. Mereka akan berdoa lalu belajar Alkitab. It created an anxiety in them. Dan itu membuat suatu keresahan di dalam diri They mereka. were getting anxious to just be closer and closer to Jesus. Mereka begitu resah supaya untuk bisa lebih dekat lagi dengan Yesus. Sister White tells us that the Holy Spirit could not keep himself back. Jadi Nyonya White mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak bisa menahan dirinya. And he just poured himself. Lalu mulailah mencurahkan dirinya. Poured himself upon the disciples. Mencurahkan dirinya di atas para murid-muridnya. God is looking for a similar experience to happen. Jadi Allah sementara mencari supaya kejadian yang sama boleh terjadi juga. Amidst God's people who are getting serious with the Word of God. Di tengah umat-umat Allah yang mau menjadi serius untuk Allah. And getting serious about coming to Him and communing with Him in prayer. Dan menjadi serius di dalam datang kepadanya dan bersekutu dengannya melalui doa. Setting things right amidst each other. Dan memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. In fact, I remembered this morning. Bahkan saya ingat pada pagi hari ini. I shared a story last night. Jadi saya sudah bagikan cerita tadi malam. And we were talking about this Adventist pastor Dan kita membahas tentang seorang pendeta Advent ini in Zimbabwe who put his life down. di Zimbabwe yang menyerahkan hidupnya. And he was faithful. Dan dia setia. According to him, he was faithful unto death. Jadi baginya dia itu sudah setia sampai kematian. And as the whole house got burned, he was brought back to life. Dan sementara seluruh rumahnya itu dibakar, dia dibawa kembali dalam hidup. He said a man clothed in white covered him Dikatakan bahwa seseorang yang berjubah putih itu menaungiku and did not let him get burned. dan tidak membiarkannya terbakar. The wife saw him in the same clothes. Jadi istrinya melihat
pendeta ini dalam pakaian yang sama in which he was burned in the house with. ketika ia dibakar di dalam rumah itu. And I was telling you Dan saya katakan kepada saudara, how the villagers came bagaimana para penduduk desa itu datang and they were apologizing. dan mereka meminta maaf. The soldiers that tortured him, they were apologizing. Jadi para prajurit yang menyiksanya, mereka minta maaf juga. They said though, as they were apologizing, Jadi mereka berkata sambil mereka minta maaf, said yesterday they gave their life to the Lord. jadi akhirnya mereka juga menyerahkan diri mereka bagi Tuhan. But I'm sorry, I still have to confirm if they became an Adventist Saya harus konfirmasi dulu apakah mereka menjadi Advent. or they eventually got baptized. Tapi akhirnya mereka dibaptis juga. But the pastor sowed very powerful seeds in these lives. Tetapi pendeta itu sudah menabur benih yang sungguh luar biasa di negeri itu. The Lord is looking for individuals in these last days Jadi Tuhan mencari individu-individu di hari-hari akhir who ini will take God's word seriously, yang akan benar-benar mengambil firman Tuhan itu dengan serius, seek God in prayer, mencari Allah melalui doa, and receive the gift of the Holy Spirit. dan menerima karunia Roh Kudus. We want to see what's happening in the book of Acts. Kita akan melihat apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para There's an Rasul. interesting story found in the book Acts of the Apostles in chapter 19. Jadi ada satu kisah yang menarik yang didapati di dalam Kisah pasal yang ke-19. The Bible says in verse 11 Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-11, that God wrought special miracles by the hands of Paul, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. so that from his body Jadi bahkan orang membawa were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus and the diseases departed from them. dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. The evil spirits went out of them Dan keluarlah roh jahat. just with a handkerchief. Jadi hanya dengan sapu tangan. The man didn't have to be there to pray for them. Jadi bahkan orangnya itu tidak perlu hadir di sana untuk berdoa bagi He mereka. didn't have to be there for a Bible study. Dia tidak harus hadir untuk pembelajaran Alkitab. His handkerchief was taken and diseases left. Jadi sapu tangannya dibawa dan penyakit-penyakit itu lenyap. Evil spirits departed. Ya bahkan roh jahat itu keluar. Verse 13. Ayat yang The ke-13. Bible says there were certain of the vagabond Jews. Alkitab mengatakan juga beberapa tukang jampi Yahudi. They were exorcists. Jadi mereka itu adalah pengusir setan. They took upon them to call over them which had evil spirits Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat the name of the Lord Jesus. dengan berseru. And they were saying, Katanya, we adjure you, aku menyumpahi kamu, we command you aku memerintahkan kamu by Jesus, demi nama Yesus whom Paul preaches. yang diberitakan oleh Paulus. And these were 7 sons of one Sceva. Dan mereka yang melakukannya itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. He was a Jew. Dia adalah orang Yahudi. Bible says he was a chief of the priests. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ialah kepala imam. And that's what they were doing. Dan itulah apa yang mereka Verse lakukan. 15 tells us Ayat 15 mengatakan, that the evil spirit answered tetapi roh jahat itu menjawab and said, Jesus I know, dan berkata, Yesus aku kenal Paul I know, dan Paulus aku ketahui, but who are you? tetapi kamu siapakah kamu? I don't know you. Aku tidak mengenal engkau. The evil spirit spoke. Jadi roh jahat itu berbicara. You don't want the evil spirit to speak. Jadi saudara nggak mau kalau roh jahat itu But bisa he bicara ya. spoke. Tapi dia berbicara. And he said, I know Jesus. Dan dia berkata, aku Oh, tahu Yesus. I know Paul also. Aku tahu juga Paulus. Who are you Siapakah engkau? to command me? Berani-beraninya memerintahkan aku. Who are you? Siapa engkau? Well, the Bible says, Lalu Alkitab katakan, the man in whom the evil spirit was, dan orang yang dirasuk jahat itu he leaped on them, menerpa mereka he overcame them, dan menggagahi mereka semua and prevailed against them. dan mengalahkannya. It's the sanitized way of saying Itu adalah cara yang lebih halus untuk that mengatakan he beat them up, bahwa mereka dihajar habis. kicked them and punched them and bruised them. Ya ditendang, dipukul dan dihajar babak belur. Sons of the pastor. Inilah anak-anak daripada pendeta. Not one but 7 of them. Bukan hanya 1 tapi 7 orang mereka. Beaten up by the evil spirit. Dibuat babak belur oleh roh jahat. And the Bible says they were thrown out of the house. Dan Alkitab katakan bahwa mereka dikeluarkan dari rumah. He had torn their clothes. Jadi mereka mengoyakkan They pakaiannya. were naked. Mereka telanjang They were wounded. dan luka-luka. 7 grown-up men Jadi 7 pria dewasa running in the street naked. berlari di jalanan telanjang. Sons of a pastor Anak-anak daripada pendeta. with Sabbath school studies Ya dengan pelajaran and sekolah with Sabat divine services.
dan dengan jam-jam and khotbah, with IYC under their arm, dan dengan IYC dalam pengalaman mereka, beaten and naked. dipukuli dan telanjangi. All of this, Semua ini, listen carefully now, jadi dengarkan baik-baik, all of this semua ini while taking the name of Jesus. sementara mereka menyebut nama Yesus. It's unbelievable. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. These guys took the name of Jesus. Jadi orang-orang ini mengambil nama Yesus. They said, in the name of Jesus. Mereka menyebutkan nama Yesus. In the name of Jesus we command you. Dalam nama Yesus They kusumpah didn't ikam. use their own name. Jadi mereka tidak menggunakan nama mereka They used sendiri. the name of Jesus. Mereka menggunakan nama Yesus. The only name under heaven whereby we must be saved. Satu-satunya nama di bawah seluruh bumi langit ini di mana kita bisa selamat. But when they took that name, Tetapi ketika mereka mengambil nama itu, they were beaten. mereka dipukuli, They were stripped naked. mereka itu ditelanjangi, They were wounded, mereka dilukai, thrown on the street, lalu diusir keluar ke jalanan, out of the house. keluar dari rumah. The first time Pertama kali I got to this passage, ketika saya membaca perikop I ini, was hearing a beautiful message. jadi karena saya mendengar satu pekabaran yang begitu indah, It shook the ground under me. itu benar-benar menggoyangkan, mengguncangkan saya. This can't be happening. Dan ini tidak bisa terjadi They just took the name of Jesus. karena mereka menyebut nama Yesus. How is this possible? Bagaimanakah ini mungkin? Well, Ya, to understand Acts chapter 19, untuk dapat memahami kisah pasal 19, we have to know the first 18 chapters first. kita harus tahu 18 pasal pertamanya. And that's what we're going to do. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Sadly, Tetapi sayangnya, my time is short. waktu saya sedikit. And we're going to try to go through this very quickly Dan kita akan coba untuk lakukan ini dengan cepat. to see what's happening in Acts chapter 19. Untuk melihat apa yang terjadi di dalam kisah pasal Let 19. us move as we go through the Bible. Mari kita lanjutkan di We read in Alkitab. Acts chapter 2 Di kisah pasal yang kedua, that on the day of Pentecost, pada hari Pentakosta, they were all with one accord in one place. mereka itu semua dengan satu tujuan di satu And tempat. suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras It filled the house where they were sitting. yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. There appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. The Bible says they were all filled with the Holy Ghost. Alkitab mengatakan bahwa mereka penuhlah dengan Roh Kudus. They began to speak with other tongues Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, as the Spirit gave them utterance. seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka The untuk Bible says they mengatakannya. were filled with the Holy Ghost. Alkitab mengatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. But this only happened Tapi ini hanya terjadi when they all came together with one accord in one place. ketika mereka semua datang berkumpul dengan satu tujuan di satu tempat. I never understood the word accord. Jadi saya tidak pernah benar-benar memahami kata tujuan. I always thought it was the name of a car. Saya pikir itu hanya ya merek mobil. And so for the first time I looked up the word. Jadi pertama kali saya melihat arti katanya, And in the Greek it said dan di dalam bahasa Ibrani that dikatakan it's not just that they were united, bukan hanya bahwa mereka itu bersatu, but with one accord meant they had one aim, one goal, one purpose, one thinking. tapi artinya mereka mempunyai satu tujuan, satu pikiran, satu ya apa yang ingin dicapai. They were all driven in the same direction. Mereka itu semua dilanjutkan dalam satu tujuan arah. And the Bible says when they came one like that, that's when they received the Holy Spirit. Lalu Alkitab mengatakan bahwa mereka menjadi satu seperti itu, bahwa maka datanglah Roh Kudus itu. Brethren, I want us to know oneness is a prerequisite to receiving the Holy Spirit. Jadi saudara-saudara, saya mau menyatakan bahwa persatuan itu adalah syarat bagi kecurahan Roh Kudus. A church that's not willing to be one is a church that will not receive the Holy Spirit. Jadi satu jemaat atau gereja yang tidak mau bersatu adalah gereja yang tidak akan mendapatkan Roh Kudus. Church where we're still seeking to have strife, Gereja yang masih ada perpecahan, where we're still backbiting and still gossiping. yang masih saling tuding, yang masih ada gosip-gosip. We don't expect to be filled with the Spirit like that. Bagaimana kita bisa berharap untuk dipenuhi Roh Kudus dengan demikian? They're with one accord in one place, Mereka itu dalam satu tujuan, dalam satu tempat. getting to know Jesus better, Mengenal Yesus lebih baik lagi. making sense of His words better than ever before.
untuk mengerti akan firman-Nya itu lebih baik daripada sebelumnya. Looking at it retrospectively and getting to understand what he really was trying to teach us. Dan melihat kembali ke belakang siapakah dia dan apakah yang ia ingin ajarkan sebenarnya. Verse 5 says there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men out of every nation under heaven. Ayat 5 mengatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. When it was noised abroad, the multitude came together. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. They were confounded because every man heard them speak in his own language. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. This is serious. People from every nation under heaven. Jadi ini serius bahwa semua orang dari seluruh bangsa di kolong langit, They were there. mereka ada hadir di sana And they heard them speak in their own language. dan mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka sendiri. You know, people have these tapes. Jadi ini ada kalau ada di dalam rekamannya. Say if you want to learn a new language, Jadi kalau mau belajar just tape on. kalau mau belajar bahasa yang baru ya kita putar aja rekamannya dan tidur ketika belajar And when you sambil wake belajar. up the next day, you would have learned a new language. Dan ketika saudara bangun esokan harinya sudah belajar bahasa baru ini. Unbelievable. Ini sangat tidak bisa dipercaya. People spend months to learn a new language. Jadi orang itu menghabiskan berbulan-bulan mempelajari bahasa baru. Been coming several times, still struggling with bahasa. Ya saya sudah datang beberapa kali tapi saya masih bergumul dengan bahasa Bible Indonesia. says when they prayed and sought the Lord, Tetapi Alkitab mengatakan ketika mereka berdoa dan mencari Tuhan instantly, dengan sekejap, without tapes, tanpa rekaman-rekaman, without magic, tanpa sulap, they were speaking every tongue on the nation. mereka berbicara dalam setiap bahasa di bawah kolong bumi, When langit. they got to know Jesus better, Ketika mereka mengenal Yesus lebih baik, when they got closer, ketika mereka datang lebih dekat, when they got serious about Him. ketika mereka serius dalam hal ini. Well, the Bible says Jadi Alkitab mengatakan in Acts chapter 6, di dalam Kisah pasal 6, he says, the saying pleased the whole multitude. Kisah pasal 6 ayat 15, And they chose Stephen. Acts chapter 6 verse 5. sorry. ayat yang kelima. He says the saying pleased the whole multitude. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. And they chose a man named Stephen. Lalu mereka memilih Stefanus. But notice how the man is introduced. Tapi perhatikan bagaimanakah orang ini He's a diperkenalkan. man full of faith and the Holy Ghost. Seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. He's not preacher so and so. Dia bukanlah pengkhotbah ini. He's not PhD in theology. Dia bukanlah OS3 di dalam bidang teologi. He is not a foreign missionary. Dia bukanlah misionaris dari luar His negeri. qualification filled with the Holy Spirit. Jadi kualifikasinya hanyalah dipenuhi oleh Roh Kudus. He's chosen. Dia dipilih. The Bible says in verse 15. Alkitab katakan di dalam ayat yang He was 15, preaching a message. ketika ia berkhotbah, He preached to Israel ia berkhotbah kepada bangsa Israel, their own history. sejarah mereka sendiri. As he preached to them their own history. Jadi sementara ia mengkhotbahkan The sejarah Bible- mereka, The Bible says the council was set together to kill him. jadi Alkitab mengatakan bahwa ada suatu council yang mau memutuskan untuk membunuh dia. They said they wanted to give him a fair trial. Jadi mereka katakan bahwa kita akan berikan pengadilan yang adil. But they were lying, they wanted to kill him. Tapi mereka sebenarnya berbohong karena mereka mau membunuh dia. But the Bible says this man who got to know Jesus, Tapi Alkitab mengatakan bahwa orang ini yang sudah mengenal who Yesus, got close to Jesus, yang sudah dekat dengan Yesus, spent time with him and received the Holy Spirit. yang menghabiskan waktu dengan Yesus dan menerima Roh Kudus. He was not full of himself. Dia tidak dipenuhi oleh dirinya sendiri. The Bible says he was full of the Holy Ghost. Tapi Alkitab mengatakan bahwa ia dipenuhi oleh Roh Kudus. As a result, those who wanted to kill him Jadi sebagai hasilnya mereka yang mau membunuh dia, looked at him steadfastly. ketika mereka memandang kepadanya dengan penuh perhatian They saw in his face dan mereka melihat di wajahnya the face of an angel. wajah seorang malaikat. These were his murderers. Ini adalah These kata-katanya. were not his friends. Mereka bukanlah teman-temannya. These were the people who wanted to kill him. Ini adalah orang-orang yang mau membunuhnya. But when they looked at him, Tapi ketika mereka melihat he was no kepadanya, longer preaching now. jadi dia sudah tidak He lagi was berkhotbah sekarang. quietly seated down. Dia hanya duduk diam, And as they saw him seated, dan sementara mereka melihat dia mouth terduduk shut, dengan mulut yang tertutup, no evangelistic crusade. tidak ada KKR lagi. They saw in his face, Mereka melihat di wajahnya malaikat. the man was filled with the Holy Ghost. Orang ini dipenuhi dengan Roh Kudus, Got to know Jesus. mengenal Yesus. Acts chapter 7. Di dalam Kisah pasal 7, The Bible says when they heard these things, Alkitab mengatakan ketika mereka under mendengar Stephen's preaching, hal-hal ini dalam khotbah Stefanus, mereka sebentar, Acts chapter 7 verse 54. 7 ayat 54. They said when they heard these things, they were cut to the heart. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya, sangat tertusuk hati mereka. They gnashed on him with their teeth.
maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. They wanted to bite him off. Mereka mau menggigitnya. Verse 55. Ayat 55. But he, Tetapi Stefanus being full of the Holy Ghost, yang penuh dengan Roh Kudus, tetapi Stefanus being full of the Holy Ghost, yang penuh dengan Roh Kudus. while his enemies sought to bite him away. Jadi sementara musuhnya itu mau menggigitnya, The Bible says he was filled with the Holy Spirit. Alkitab mengatakan bahwa ia dipenuhi oleh Roh. It says he looked up steadfastly into heaven. Katakan tetapi menatap ke langit, and he saw the glory of God. Lalu melihat kemuliaan Allah. He saw Jesus standing on the right hand of God. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. But people were wanting to bite him. Tapi orang-orang itu masih mau menghajarnya. Scorning him. Mereka mau mengejek-ngejeknya. But the Bible says he was filled with the Holy Spirit. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Brethren, how do we respond? Jadi saudara-saudara, bagaimana kita menanggapinya? Menanggapi persekusi. How do we respond when people talk ill about us? Bagaimana kita menanggapi ketika orang berkata buruk tentang kita? How do we respond when the world is against us? Bagaimana kita menanggapi ketika seluruh dunia itu melawan kita? The Bible said this man was filled with the Holy Spirit. Jadi Alkitab mengatakan bahwa orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus. While they were mocking him, sementara orang-orang itu mengejek-ngejeknya. enjoying his view of Jesus Christ. Tapi dia sementara menikmati pandangannya akan Yesus. Verse 59. Di dalam ayat yang The ke-59. Bible says they stoned Stephen. Alkitab mengatakan mereka melempari As Stefanus. they were stoning him, Sedang mereka melemparinya, he was still calling upon God. dia masih menyebut nama Tuhan. And he was saying, Lord Jesus, receive my spirit. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah The rohku. Bible says he kneeled down. Alkitab mengatakan sambil berlutut, He cried with a loud voice. ia berseru dengan suara And he nyaring. says, Lord, lay not this sin to their charge. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada Lay mereka. not this sin to their charge. Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. If you realize he's praying like Jesus, Jika saudara menyadari ia berdoa Father, seperti forgive Yesus. them, for they know not what they do. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. He's praying like Jesus Ia berdoa seperti Yesus because he had gotten to know Jesus. karena ia sudah mengenal Yesus. He had been with him. Dia sudah bersama-sama dengan Yesus. He had been with him by faith. Dia sudah bersama-sama dengan Yesus oleh iman. He has spent time intimately Dia sudah menghabiskan waktu secara sitting intim, at the feet of Jesus duduk di kaki Yesus by faith, oleh iman, in prayer, dalam doa, in the Word, dalam firman, having received the Holy Spirit. menerima Roh Kudus. So that even when they were stoning him, Jadi bahkan ketika mereka sementara sedang merajam dia, it's not like he didn't feel the stones. bukan seolah-olah dia tidak merasakan They were batu-batu itu. real stones. Karena batu-batu itu yang asli, batu When asli. you look into Roman history, Jadi kalau saudara melihat kepada sejarah Romawi, you will find that this place was a pit in the ground jadi saudara akan dapati bahwa tempat ini adalah satu lubang di tanah where they would throw the criminal. di mana mereka akan lemparkan orang And they jahatnya. would all be standing there with stones. Dan orang-orang banyak akan berdiri di sana And dengan they would batu hurl stones down. dan akan melempari batu itu ke bawah. He was in that pit, Jadi dia ada di dalam lubang itu, looking up sementara melihat ke atas and talking about Jesus. dan berbicara mengenai Yesus. And as he was enjoying his moment with the Lord, Dan sementara ia menikmati saat-saatnya bersama dengan Tuhan, they just start to stone him. jadi mereka terus melempari dia. It's not like he didn't feel the stones. Jadi bukan seolah-olah dia tidak merasakan batu-batu itu, It's not like the stones didn't hurt. bukannya batu-batu itu tidak sakit, But the fact was his intimacy with God was greater. tapi faktanya bahwa keintimannya dengan Allah itu lebih besar. It's crazy, the stones were coming. Jadi itu gila ya, jadi batu-batu itu terus datang. But he says, I see Jesus. Tapi ia katakan, oh aku melihat Yesus. He didn't say, I see stones. Dia tidak bilang, oh aku lihat batu-batu. He says, I see Jesus. Ia katakan, aku melihat Yesus. Brethren, Saudara-saudara, can you see Jesus through your stones? apakah saudara bisa melihat Can you Yesus see melalui Jesus batu-batu through saudara? your stones? Dapatkah saudara melihat Yesus melalui batu-batu? Are being afflicted right now. Jadi ada beberapa yang sekarang saat ini sedang dipengaruhi masalah. Some are going through a rough phase right now. Jadi ada orang yang sedang melalui masa-masa yang sukar sekarang. Many pillows are wet with tears right now. Jadi banyak bantal-bantal yang basah oleh air mata sekarang. Can you see Jesus through all of this? Dapatkah saudara melihat Yesus melalui semuanya ini? I love how the passage ends. Jadi saya suka bagaimana perikopnya He berakhir. was praying. Jadi dia berdoa, They were stoning. mereka melemparinya. The Bible is shocking. Jadi Alkitab itu sungguh mengejutkan. It says after he prayed Dikatakan setelah ia berdoa and after he was being stoned, dan setelah ia dilempari batu, the Bible didn't say he died. Alkitab tidak mengatakan oh ia mati. The Bible says he fell asleep.
Alkitab mengatakan oh ia The tertidur. Bible didn't say he died. Jadi Alkitab tidak mengatakan bahwa ia mati. The Bible says the stones put him to sleep. Alkitab mengatakan bahwa batu-batu itu menidurkannya. He was enjoying his moment with the Lord. Dia menikmati saat-saatnya It dengan was Tuhan. so precious and sweet Itu begitu berharga dan begitu manis. that the stones, instead of hurting, Sehingga gantinya batu-batu itu melukai, they were a lullaby that put him to sleep, tapi itu seperti nina bobo yang menidurkannya. filled with the Holy Spirit. Dipenuhi dengan Roh Kudus. A man Jadi seseorang just like us sama seperti kita who got to know Jesus yang mengenal Yesus was able to experience this. bisa mengalami hal ini. Acts chapter 8. Di dalam Kisah pasal 8, Philip Filipus and the eunuch, dan Sida-Sida verse 39. ayat yang 39. When they were come up out of the water, Dan setelah mereka keluar dari air, the Spirit of the Lord caught away Philip, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus that the eunuch saw him no more. dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. And he went on his way rejoicing. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. One scholar says Jadi satu ahli mengatakan, the first air travel jadi perjalanan udara pertama done by any man yang dilakukan oleh manusia manapun di planet bumi ini was not the Wright brothers. bukanlah Wright bersaudara. It was Philip. Itulah Filipus. He was caught away by the Spirit. Dia dilarikan oleh Roh. And if you read through, Dan kalau saudara baca, the Bible says Alkitab katakan he preached in every city from that place, dia berkhotbah dari kota ke kota dari tempat itu. not traveling on a horse or a donkey. Tidak bepergian dengan kuda atau keledai, Air travel tapi perjalanan udara in the Spirit, dalam Roh. business class, Ya ini kelas bisnis ya, filled with the Spirit of God. dipenuhi oleh Roh Allah. A man like us Seorang manusia seperti kita is caught away. yang dilarikan begitu saja. He was no longer seen there. Dia tidak lagi dilihat di daerah The itu. eunuch was wondering what just happened. Jadi mungkin orang itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Man's gone. Jadi orangnya lenyap begitu saja. Off to the next place. Lalu pergi ke tempat berikutnya. Go to Acts chapter 14. Mari kita lihat di dalam Kisah pasal The 14. Bible says in verse 19. Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-19, Acts chapter 14 and verse 19. Kisah 14 ayat 19, Alkitab katakan, There came thither certain Jews from Antioch and Iconium. tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, They persuaded the people, dan mereka membujuk orang banyak itu, and they stoned Paul. memihak mereka, lalu mereka melempari Paulus They drew him out of the city, dengan batu dan menyeretnya keluar kota. and they stoned him so bad. Dan karena mereka melempari Paulus dengan batu, They looked at him lying there. mereka melihat kepadanya terbaring di sana. They could see the bones sticking out. Mereka bisa lihat oh ada tulangnya yang menonjol They keluar. could see blood all over the place. Mereka bisa lihat darah di mana-mana. Said, man, we've killed him. Oh itu udahlah kita sudah They bunuh came dia. back. Mereka kembali. The disciples stood around him. Murid-murid berdiri mengelilingi dia. The disciples stood around him. Murid-murid berdiri mengelilingi dia. And I wonder what the conversation was. Dan apa kira-kira percakapannya? He was such a great, powerful preacher. Oh dia itu adalah pengkhotbah yang sungguh luar biasa. Man, when this guy prayed, so amazing. Oh ketika dia berkhotbah sungguh luar biasa. But he's dead. Tapi dia sudah mati. He's dead. Sudah mati. He's dead. Mati. They stood around him, Jadi mereka mengelilingi dia. grieving, mourning. Berduka, bersedih hati. But the Bible says the man got up. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orangnya itu berdiri. They're looking at him dead. Mereka melihat kepadanya sudah All of a mati. sudden he gets up. Tapi tiba-tiba dia berdiri. Some of you guys want to watch movies. Jadi saudara-saudara mau melihat TV, film Fake effects. dengan yaitu special effect yang palsu. You guys need to read the Bible. Saudara harus baca Alkitab. Real effects. Ini adalah efek You yang can see nyata. the bone going back in. Jadi saudara bisa lihat itu tulangnya masuk kembali. You could see the blood being sucked back inside. Saudara bisa lihat darahnya itu terserap You kembali. could see the skin covering, no scar. Jadi saudara bisa melihat kulitnya lalu menutup, tidak ada luka. And the man who they thought is dead Dan orang yang tadinya dikira mati just gets up. bangkit, berdiri. Just gets up. Ya berdiri, Goes back in. lalu kembali lagi masuk. And he says he stayed in the city, Dikatakan ia tinggal di kota the same itu, city from which he was chased out, di kota di mana ia dikeluarkan, and he spent time with them. dan dia menghabiskan waktu dengan Had a mereka. meal, Seperti tadi itu, they worshipped, beribadah, and he left the next day. dan dia pergi keesokan What's harinya. the point of the story? Jadi apakah poin dari kisah When ini? you're filled with the Spirit of God, Ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, the world doesn't get to decide when you will die. jadi dunia bukanlah yang The memutuskan world kapan engkau doesn't get mati. to decide when you will be killed. Jadi dunia bukanlah yang memutuskan kapan engkau akan dibunuh. The world doesn't get to kill you. Jadi dunia ini bukanlah yang akan membunuh saudara. The Bible says when you're filled with the Spirit, Alkitab katakan ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, allow miracles like this
this to happen. Allah akan biarkan mujizat seperti ini terjadi. While some like John the Baptist are beheaded, Jadi walaupun beberapa seperti Yohanes Pembaptis dipenggal, others like the 3 boys will enter the furnace and walk out. beberapa yang lain seperti 3 Ibrani pemuda itu masuk ke dapur api dan keluar lagi. All for the glory of God. Semua demi kemuliaan Allah. Living or dying, Hidup atau mati, all for the glory of God. semua demi kemuliaan Allah. Let's continue. Mari kita lanjutkan. Acts chapter 17. Di dalam Kisah pasal 17, The Bible says in verse 6, Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-6, he says these people were looking to chastise these disciples. jadi mereka mencari untuk menghukum 2 murid ini. But when they did not find other disciples, Tapi ketika mereka tidak menemukan kedua murid itu, the popular and famous ones, yang terkenal dan yang pintar itu, they drew someone who we don't even know much about. ya akhirnya mereka ambillah orang yang kita tidak terlalu kenal. His name is Jason. Namanya Yason. What do you know about Jason? Apa yang sudah ketahui tentang Yason But ini? notice how Jason is introduced. Tapi perhatikanlah bagaimana ia He diperkenalkan. was brought to the rulers of the city. Dia dibawa ke pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu. And they cried and said this. Sambil berteriak katanya, He says, look at this guy. katakan lihatlah orang-orang ini. He says, these Orang-orang and his brethren ya dan saudara-saudaranya and these disciples, dan murid-muridnya, they are miracle healers. mereka adalah para They're penyembuh-penyembuh great mujizat. preachers. Mereka adalah guru-guru yang They're gila. prayer warriors. Oh, mereka adalah pahlawan-pahlawan doa. None of that. Bukan itu. He said, these guys, look at them. Orang-orang ini lihatlah pada mereka. They've turned the world upside down Mereka lah yang sudah menunggang balikan dunia ini. because they know Jesus. Karena mereka mengenal siapa They got Yesus. close to him. Mereka dekat dengannya. They got right with him. Mereka memiliki hubungan yang They baik got dengannya. serious about him. Mereka serius dengan They've Yesus. turned the world upside down and they've come here also. Mereka sudah mengacaukan dunia dan mereka datang ke sini juga. When will Jakarta say that about you? Kapankah Jakarta akan mengatakan yang demikian tentang saudara? When will Indonesia say that about you? Kapankah Indonesia akan mengatakan hal yang sama tentang saudara? Look at them. Lihatlah mereka. They may have no money. Mereka mungkin tidak punya uang, They may have no jobs. mungkin tidak punya pekerjaan, But they're employed by God. tapi mereka dipekerjakan oleh Allah. Turned Indonesia upside down. Dan mereka sudah menunggang balikan Indonesia. And now they've come here. Dan sekarang mereka datang ke sini. They're scared, Mereka takut, terrified. ketakutan. What God can do. Apa yang Allah dapat lakukan Get to know him. ketika engkau mengenalnya. We've been set up for Acts chapter 19. Nah, sekarang kita sudah dipersiapkan untuk Kisah pasal You 19. see the 7 sons of Sceva. Jadi saudara lihat bahwa 7 putra-putra daripada Skewa, They were listening to all this. mereka mendengar semuanya ini. They were listening to what was happening. Mereka mendengar tentang apa yang terjadi. They were hearing all these stories. Mereka mendengar kisah-kisah ini. Paul stoned and coming back to life. Paulus dirajam dan lalu bangkit lagi. Philip flying through the air. Filipus yang terbang di udara. They were listening to all of this stuff. Mereka mendengar kisah-kisah They ini. looked at Paul. Dan mereka melihat, oh, He says, man, the man came back to life. orang ini benar-benar kembali bangkit. We want this also. Oh, kita mau ini juga. They wanted to experience the power Paul was experiencing. Mereka mau mengalami kuasa yang Paulus alami. That's why they commanded in the name of Paul. Itulah sebabnya mereka memerintahkannya di dalam nama Paulus. And they were saying in the name of Jesus, Dan mereka juga katakan dalam nama Yesus whom Paul preaches. yang dikotbahkan oleh Paulus. Last night I was sitting beside my bed on the ground. Jadi tadi malam sementara saya duduk di samping kasur saya, I was reading John chapter 18. jadi saya membaca Yohanes pasal 18 And Jesus is brought before the high priest. dan Yesus dibawa ke hadapan imam And besar he asks a fascinating question. dan dia menanyakan satu pertanyaan yang menarik. He's brought to Pilate. Dia dibawa kepada Pilatus. In fact, there is where he asks a beautiful question. Nah, di sana dia menanyakan satu pertanyaan yang indah. He says, "Are you the king of the Jews?" Dikatakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Jesus asked him a mind-blowing question. Lalu Yesus menanyakan suatu pertanyaan yang benar-benar menunggang balikan pikiran. Are you saying this? Apakah engkau mengatakan hal ini? Or did someone tell you this? Ataukah ada seseorang yang mengatakannya It kepadamu? hit me so hard. Oh, itu benar-benar kena kepada I saya. was asking myself the question. Jadi saya Did menanyakan pertanyaannya. someone tell me of Jesus? Apakah seseorang menceritakan tentang Yesus? Or do I know him for myself to be the king of the Jews? Atau apakah saya mengetahuinya bagi diri saya sendiri bahwa dialah raja orang Yahudi? He's asking me that question. Dia menanyakan pertanyaan itu kepada saya. Do you just know intellectual things about me because somebody told you about me? Apakah engkau hanya mengetahui informasi-informasi intelektual karena orang sudah katakan kepada engkau? Or do you know me because you're one with me? Atau apakah engkau mengetahuinya karena engkau satu really dengan know aku? him? Apakah engkau benar-benar mengenalnya? Well, Jadi these 7 sons, ketujuh anak-anak ini, they wanted what Paul had,
Mereka menginginkan apa yang Paulus miliki without wanting to live like Paul. tanpa mau hidup seperti Paulus. They wanted the power Paul was experiencing Mereka mau kuasa yang Paulus alami, without wanting to live the life Paul was living. tetapi tidak menginginkan hidup yang Paulus hidupkan. We're told that they were exorcists. Kita diberitahu bahwa mereka adalah jampi-jampi. In the book Acts of the Apostles, Sister White tells us Di dalam buku Kisah Para Rasul, Nyonya White mengatakan sorcery had been prohibited by the Mosaic law bahwa sihir itu sudah dilarang oleh hukum Musa on pain of death. dengan hukuman mati. Yet from time to time it had been secretly practiced by apostate Jews. Tetapi dari waktu ke waktu itu dilakukan secara rahasia oleh orang-orang Yahudi yang murtad. From time to time these apostate Jews, they were practicing sorcery. Jadi dari waktu ke waktu orang-orang Yahudi yang murtad ini melakukan And so sihir. these 7 sons, Maka 7 anak they ini, want to experience the power of the Holy Spirit, mereka mau mengalami kuasa daripada Roh but Kudus, they're playing with evil spirits in their fair time. tapi mereka bermain-main dengan roh jahat dalam waktu They senggang want mereka. to taste the Spirit of God, Mereka mau merasakan roh Allah, not because they want to get close to Jesus, bukan karena mereka mau dekat dengan because Yesus, they just want to enjoy the experience. tapi karena mereka hanya mau menikmati They just want to see pengalamannya. how IYC feels like. Mereka hanya mau mengalami, oh gimana sih IYC ini rasanya? Not because they wanted to get right with the Lord, Bukan karena mau benar-benar but benar di because hadapan they Allah, just wanted to get the excitement. tapi hanya mau menikmati kesenangannya. We also want to do the things He's doing. Kita juga mau melakukan hal-hal yang mereka lakukan. We also want to experience death and then coming back to life. Oh, kita juga mau merasakan bagaimana itu mati lalu We hidup also want to be kembali. able to speak in many tongues. Kita juga mau mengalami bagaimana berbicara dalam The banyak crowd bahasa, will be impressed. sehingga ribuan orang itu akan takjub. They didn't want Jesus. Mereka tidak menginginkan They Yesus. wanted miracles. Mereka mau mujizat. While wanting the Holy Spirit, Jadi sementara menginginkan Roh Kudus, they were also playing with the evil spirits, mereka juga bermain-main dengan roh jahat, practicing sorcery. melakukan sihir. The Bible says Alkitab mengatakan, in Desire of Ages, the prophet tells us, maksudnya sang nabi mengatakan page 256, paragraph 5, di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman the 256, same evil spirit roh jahat yang sama that tempted Christ in the wilderness, yang mencobai Kristus di padang gurun. the same evil spirit that possessed the maniac of Capernaum, Jadi roh jahat yang sama yang merasuki orang kerasukan setan dari Kapernaum. same evil spirit controlled the unbelieving Jews. Roh jahat yang sama itu mengendalikan orang Yahudi yang tidak percaya. But with them, Tetapi bersama-sama dengan mereka, he assumed an air of piety. tapi kepada mereka ia mengambil suatu suasana kesucian. This aura of holiness, Oh ya, suasana betapa kudusnya. seeking to deceive them Mencoba untuk menipu mereka as to their motives in rejecting the Savior, dalam hal motivasi mereka ketika menolak juru selamat. seeking to deceive them that they're holier than Jesus. Ya, untuk menipu mereka supaya mereka merasa mereka lebih suci daripada Yesus. Their condition was more hopeless than that of the demoniac. Kondisi keadaan mereka itu lebih tidak berpengharapan dibandingkan orang yang kerasukan setan. They just felt holy. Karena mereka hanya merasa kudus. They did not feel the need of Christ. Mereka tidak merasakan kebutuhan akan Kristus. They were therefore held fast Dan dengan demikian dipegang secara ketat under the power of Satan. di bawah kuasa setan. Why are we really here? Jadi kenapakah sebenarnya kita ada di tempat ini? Just to experience power, Hanya untuk mengalami kuasa. excitement, Wah, kegairahan. thrill, Ya, itulah kesenangan. and go home with an air of piety, Dan pulang dengan suasana, oh ya, suci. acting all holy. Lalu bertingkah laku suci. Says when we do that, we are held under the power of Satan. Kalau kita lakukan itu artinya kita ada di bawah kuasa setan. Their condition becomes hopeless. Jadi keadaannya menjadi tidak berpengharapan. Because while wanting all this hype and excitement, Karena sementara kita menginginkan semua kesenangan kegairahan ini, we're rejecting the Savior in so many places of our life. kita menolak juru selamat itu di dalam banyak hal dalam kehidupan kita. We're rejecting Him in so many avenues of our life. Kita menolaknya di dalam banyak jalan di hidup kita. These men, Orang-orang ini, they were thinking of themselves so holy jadi mereka merasa diri mereka begitu suci. because they were sons of the pastor. Oh, karena mereka anak-anak dari pendeta. They knew the spirit of prophecy. Oh, mereka tahu roh nubuat. They had the Sabbath school Bible study guides. Mereka punya itu penuntun sekolah sahabat. Attended many weeks of prayers. Udah hadir di dalam banyak minggu sembahyang. Went out on evangelistic trainings. Ikut semua pelatihan-pelatihan KKR. But were rejecting the Savior in some area of their life. Tapi mereka menolak juru selamat itu di dalam hal-hal di hidup mereka. Berkhotbah di pagi, Playing with the evil spirits at night. bermain-main dengan roh jahat pada malam hari. These were the 7 sons of Sceva. Nah, inilah 7 anak-anak Skewa So ini. in Acts chapter 19, Jadi di dalam Kisah pasal getting 19, ready to close now. kita sudah siap untuk menutup sekarang. Evil spirit
roh jahat itu that had possessed this man. yang sudah merasuki orang ini. They stood before this man, Jadi mereka berdiri di hadapan orang ini possessed by this evil spirit. karena orang ini adalah yang punya roh They jahat. began to say, Lalu roh jahat itu mulai he berkata, says, we command you jadi gantinya kami memerintahkan in engkau the name of Jesus, dalam nama Yesus whom Paul preaches, yang Paulus khotbahkan, get out of this man. keluarlah dari orang ini. Oh, the evil spirit was angry, Oh, roh jahatnya itu marah and he responded. dan dia He menanggapi. says, Jesus, I know. Katakan, Yesus aku kenal Paul also I know. dan Paulus aku ketahui. But who are you? Tetapi kamu, siapakah kamu? The text is fascinating. Jadi ayat ini sungguh mencengangkan. He says, Jesus, I know. Dia katakan, Yesus aku kenal, Paul also I know. Paulus aku ketahui, But I don't know you. tetapi aku tidak mengenal engkau. If you read this in the Greek, Kalau kita baca di dalam bahasa yang Yunani, sounds all familiar, all same. jadi katanya itu semua terdengar sama. But the evil spirit used different words for Paul and Jesus. Tapi roh jahat itu menggunakan kata yang berbeda bagi When the Paulus evil spirit dan was talking about Jesus, Yesus. Jadi ketika roh jahat berbicara soal Yesus, he used the word Jesus I know, dia gunakan kata Yesus aku tahu, and the kenal, word is genosko. dan katanya adalah ginosko. What's the word? Apa katanya? Genosko. Ginosko. He says, Jesus I know. Dia katakan Yesus aku kenal. We know evil spirits to be fallen angels. Ya kita tahu bahwa roh jahat itu adalah malaikat yang jatuh. And so notice what he was saying. Lalu perhatikan apa yang He dikatakan. says, Jesus I genosko. Dikatakan Yesus aku ginosko. But when he was talking about Paul, he says, I epistomai him. Tapi kita bicara soal Paulus, Paulus aku He epistemai. says, Jesus I genosko. Yesus aku ginosko, Paul I epistomai. tapi Paulus aku epistemai. But if both of them are knowing, Tapi kalau berduanya artinya why kenal, different words? kenapa katanya berbeda? Well, when he was talking about Jesus, Jadi ketika ia berbicara mengenai he says, Yesus, Jesus I know, dia katakan Yesus aku kenal, I genosko him, jadi aku ginosko dia, because it means to experience someone via close examination, Karena close communion. karena artinya ginosko adalah mengalami seseorang melalui suatu penyelidikan yang dekat. This fallen angel, Jadi malaikat yang jatuh he ini, was angry. dia marah. He was, you Jadi kau will tell me about Jesus? katakan kepadaku mengenai Yesus, You'll command me in the name of Jesus? kau memerintahkan aku dalam nama Yesus. Do you know that I was once there? Apakah kau tahu bahwa aku dulu di sana? I worshipped him. Aku menyembah dia. I was created by him. Aku diciptakan olehnya. I was there. Aku ada di sana. I was there with him. Aku ada di sana bersama-sama dengan dia. Jesus, have you? Aku sudah menyentuh Yesus. Apakah kamu pernah? I sat under Bible studies with Jesus. Have you? Aku sudah pernah duduk di dalam You will pelajaran tell me Alkitab about Yesus. Jesus? Kamu pernah? Kau sekarang katakan I know aku kenal Jesus, Yesus. not you. Aku yang kenal Yesus, bukan kamu. Been there. Aku sudah pernah di sana. I was there. Aku ada di sana. In the Egyptian army. Di dalam tentara Mesir. And I saw Jesus part the Red Sea. Dan aku melihat Yesus membelah I was Laut there, Merah. not you. Aku yang ada di sana, bukan kamu. Don't tell me about Jesus. Jangan katakan mengenai Yesus. Don't try to teach me about Jesus. Jangan coba ajari soal Yesus. I genosko Jesus. Do you? Aku ginosko Yesus. Apakah kau sama? I'm close to Jesus. I was rather close to Jesus. Are you? Aku dulunya dekat dengan Yesus. Apakah kau? Commanding me in the name of Jesus. Kau perintahkan dalam nama here. Yesus. Sudah, Are you? keluar sana. Siapa kau? But then he says something strange. Tapi dia katakan sesuatu yang aneh. He says, Paul also I know. Dia katakan Paulus aku juga But the tahu. word comes from a root word which means to stand upon. Dikatakan tapi katanya adalah epistema yang To artinya stand upon. berdiri di atas. He says, Paul also I know. Dia katakan Paulus aku ketahui juga And I know him as someone dan aku mengenalnya sebagai who I seseorang used to stand upon. yang dulunya aku berdiri di Who I atasnya. used to have possession of. Yang dulunya aku kendalikan. Because I used to use him to kill and persecute Christians. Karena dulu aku menggunakannya untuk membunuh dan menyiksa orang Tell Kristen. me about Paul. Jadi kenapa kau bilang soal Paulus kepadaku? What are you going to teach me about Paul? Apa yang akan kau ajarkan kepadaku mengenai I Paulus? used to own him. Aku dululah pemilik daripada Paulus. I used to control him. Akulah dulu yang mengendalikannya. My beloved. Saudara-saudara kekasih. Can the devil say this about us? Apakah setan bisa mengatakan hal yang ini I used kepada to saya? control Wilson. Oh, saya dulu mengendalikan I Wilson. used to control Ronald. Oh, saya dulu mengendalikan Ronald. But the word epistomai Tapi kata epistemai also comes from another root word. juga datang dari akar kata yang The satu word lagi. is pistuo, Katanya adalah episto. which means faith. Artinya adalah iman.
While he was saying, I used to control Paul, Jadi katakan, oh dulu aku mengendalikan Paulus. also saying, now I have faith in Paul. Dia juga mengatakan bahwa sekarang aku beriman kepada I Paulus. used to control him once upon a time, Jadi aku dulu mengendalikan Wilson satu but waktu, now I have faith in him, in his faith. tapi sekarang aku percaya, beriman di dalam imannya. I can no longer stand in him because he's a man of faith now. Jadi saya tidak bisa lagi berdiri di atasnya karena dia adalah orang beriman He sekarang. believes, I believe in the faith that he has. Jadi saya percaya, aku percaya dengan iman yang dia I miliki. used to control him, Jadi karena aku dulu mengendalikannya, no more. tapi tidak lagi. Who are you? Siapakah engkau? Jesus, I genosko. Yesus, aku ginosko. Paul, I used to control. Paulus, dulu aku kendalikan. But who are you? Tapi siapakah engkau? Who do you think you are? Siapa, kau pikir kau siapa? See, you need to understand what he was saying. Jadi saudara, kau harus pahami apa yang dikatakan di This sini. evil spirit just said, I don't know you. Jadi Roh Kudus ini baru saja bilang, aku nggak kenal kamu. Wilson, that's very strange. Wah, itu sangat aneh. Because we just read that these men were exorcists. Karena kita baru saja baca bahwa orang-orang ini adalah tukang jampi-jampi. They were practicing sorcery. Mereka melakukan sihir. They were playing with evil spirits all the time. Mereka bermain-main dengan roh jahat setiap waktu. This doesn't make sense. Nah, ini nggak masuk akal. If they were playing with evil spirits all the time, Kalau mereka bermain-main dengan roh jahat setiap how waktu, come this evil spirit said to them, I don't know you? bagaimanakah roh jahat yang mengatakan kepadanya, oh aku nggak kenal You kamu? with me? Apa saudara paham? If they were playing with evil spirits all the time, Kalau mereka bermain dengan roh jahat if setiap they were waktu, playing with the devil all the time, kalau mereka bermain dengan iblis setiap waktunya, how come the devil was saying, I don't know you? bagaimana mungkin setan katakan, oh aku Listen tidak kenal? carefully to me. Perhatikan baik-baik. The evil spirit was saying to these men, Jadi roh jahat ini mengatakan kepada orang-orang ini, Jesus, I was close with. Yesus aku dekat dengannya. Paul, I used to control. Paulus aku dulu kendalikan. I know both of them. Aku kenal keduanya. I know Jesus as the one who kicked me out of heaven. Aku tahu bahwa Yesus lah yang menendang aku keluar dari surga. I know Paul as the one who kicked me out of his life. Aku tahu bahwa Paulus lah yang menendang aku keluar dari hidupnya. You're trying to kick me? Tapi engkau mau mencoba mengusir aku? Don't you know I am the one who controls you? Tidakkah kau tahu bahwa akulah yang mengendalikan kau? You're the one playing with me all the time. Engkaulah yang bermain-main denganku setiap harinya. You're under my possession. Engkau ada di bawah kendaliku. See, when the evil spirit said, I don't know you, Jadi ketika roh jahat mengatakan aku tidak it mengenal was engkau, really saying, I don't know you like my commander. dia sebenarnya mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau seperti aku mengenal atasanku. You remember Paul's handkerchief was able to cast away evil spirits. Jadi saudara ingat bahwa sapu tangan Paulus bisa mengusir roh jahat. His handkerchief had a command. Jadi sapu tangannya itu punya kuasa. He says Jesus had a command. He was right with the Lord. Jadi Yesus punya kuasa karena dia benar di hadapan Allah. He was strong in his relationship with the Father. Oh, dia itu kuat di dalam hubungannya dengan Bapa. He is God. He kicked me out. He has command. Ya dia Allah, dia yang mengusir aku, dia punya kuasa. But he was saying to these men, Tapi ia mengatakan kepada orang-orang ini, I am your commander, not you. akulah atasanmu, bukan kau. I have owned you all these years of life. Jadi aku sudah memiliki engkau selama bertahun-tahun hidupmu ini. All of a sudden, you'll start to be my commander? Lalu tiba-tiba kamu menjadi atasanku? Have you lost your mind? Apa kamu sudah hilang akal? Come here, let me teach you a lesson. Oh iya, mari sini saya You ajari think kau. taking the name of Jesus will save you? Jadi kau kira bahwa nama Yesus itu akan menyelamatkan Call engkau? on Jesus all you want. Call on Jesus all you want. Oh, panggillah nama Yesus semaumu. Keep taking that name. Ya, ambillah nama itu Because terus. the evil spirit knew. Karena roh jahat itu tahu. Merely moving my lips and saying Jesus does not mean I have a relationship. Hanya membuka mulut dan menyebut nama Yesus itu tidak mencerminkan hubungan dengan Yesus. Merely saying I'm an Indonesian youth for Christ does not really mean you're for Christ. Mengatakan bahwa aku Indonesia Youth for Christ tidak berarti bahwa kita adalah untuk Kristus. You don't command me. Dia katakan engkau tidak I've mengendalikan owned aku. you for too long for you to command me. Karena aku sudah memiliki engkau sudah terlalu lama. Come, I will teach you a lesson. Ayo sini saya kasih pelajaran. Beat them. Lalu ia pukuli mereka. Slapped them in the face. Lalu ditampar di mukanya. Hit them and punch them. Tendang dan hajar. Stripped them naked Telanjangi mereka. and threw them on the street. Dan dilempar keluar ke jalanan. My beloved brethren, Nah saudara-saudaraku I kasih. speak to you from my heart. Saya berbicara dari hati saya. The Lord is getting serious. Tuhan akan menjadi semakin The devil serius. understands the shortness of his time. Jadi iblis mengetahui betapa singkatnya waktu. We are fooling ourselves like the sons of Sceva. Apakah kita menipu diri kita sendiri sama seperti Many of us anak-anak think when Skewa? the Sunday law is passed, Banyak kita yang berpikir bahwa jika hukum hari Minggu itu We will stand diberlakukan,
kita akan berdiri. And like the sons of Sceva, Dan seperti anak-anak we Skewa, will say, in the name of Jesus, kita akan dalam nama Yesus. devil, get out of my life. Iblis, keluarlah dari hidupku. He will slap us in the face. Lalu ia akan menampar kita di He muka. says, you don't get to command me. Dia akan bilang, oh kau I nggak bisa get to perintahkan aku. command you. Akulah yang memerintahkan kau. I've lived too long with you. Aku sudah hidup bersama-sama terlalu lama I've denganmu. owned and possessed you too long. Aku sudah menguasai dan memiliki You engkau terlalu don't lama. get to tell me what to do. Engkau tidak bisa katakan kepadaku apa yang harus I dilakukan. decide, not you. Aku yang memutuskan, bukan kau. My brethren, I plead with you this morning. Jadi saudara-saudara, saya memohon Now bersama-sama is dengan. the time to get right with the Lord. Sekaranglah waktu untuk We menjadi will benar not di hadapan have Allah. forever to command the devil out of our lives. Kita tidak punya waktu selamanya untuk We will not mengusir have setan. forever to think that we will be overcomers. Kita tidak punya selamanya berpikir, oh kita akan Time menjadi has pemenang. run out. Karena waktu sudah habis. May we not fool ourselves like the sons of Sceva. Janganlah kita menipu diri kita sama seperti anak-anak Do Skewa. not fool ourselves into thinking it will always be like this. Janganlah kita menipu diri kita berpikir, oh It akan will selalu not seperti ini. always be like this, brethren. Tidak akan selalu seperti It demikian. will not always be like this. Tidak akan selalu seperti biasanya. It's getting serious. Menjadi lebih serius. Are you really serious about Jesus? Apakah saudara benar-benar serius Do you tentang really, Yesus? really know him? Apakah saudara benar-benar mengenalnya? Do you really know him as your savior? Apakah kau benar-benar mengenalnya Do you sebagai know juru him selamatmu? as your friend? Apakah kau mengenalnya sebagai Do sahabatmu? you know him as the one you love with every piece of your being? Apakah kau mengenalnya sebagai seseorang Have you yang kau gotten kasihi right dengan segenap hatimu? With the Lord. Apakah engkau benar dengan Allah? There's that one thing that's hiding somewhere. Apakah ada satu hal yang bersembunyi And di while we satu sit in tempat? IYC, Dan sementara duduk di IYC there's ini, something we've got going on in secret. ada sesuatu yang kita sembunyikan di dalam Listen rahasia. carefully to me now. Perhatikan baik-baik. It doesn't have to be sorcery all the time. Tidak harus itu adalah sihir. It doesn't have to be having a small idol in your room. Tidak harus itu punya ada ilah lain di kamar. Because now we better understand. Karena kita sekarang sudah mengerti dengan lebih baik. Those of you who were here for the Ten Commandment studies, you better understand now. Bagi saudara yang ada dalam pembelajaran 10 hukum, saudara There's mengerti some sekarang graven lebih baik. image you've got going on in your life. Bahwa jika ada sesuatu yang terjadi di kehidupan saudara, There's something you're doing contrary to the will of God. ada sesuatu yang saudara lakukan melawan dengan kehendak Allah. And you think I can fix that anytime. Dan saudara pikir, oh itu bisa saya perbaiki I'll kapan always have saja. time. Saya bisa lakukan kapan saja. I can always take care of it. Saya akan bisa singkirkan itu I'm kapan still aja. in control. Oh saya masih dalam kendali. He will slap you in the face. Oh ia akan tampar saudara di muka. He will kick me in the face. Ia akan menendang di He muka will saya. beat me out naked. Ia akan memukuli saya dan He will melemparkan saya throw me telanjang. out wounded. Dia akan keluarkan usir saya dengan My terluka. brethren, Saudara-saudaraku, stop playing with the devil. berhentilah bermain-main dengan iblis. Quit playing with sin. Berhentilah bermain-main dengan dosa. Quit thinking I can always fix this. Berhentilah berpikir bahwa oh yes saya bisa perbaiki Quit ini. thinking I can always get out of this. Berhentilah berpikir oh saya bisa keluar dari hal Thinking ini. just a little bit more longer. Berhentilah berpikir oh hanya sedikit waktu God saja is lagi. merciful anyways, I can always ask for forgiveness. Oh Tuhan adalah pengampun, saya akan selalu bisa minta Quit ampun. thinking like that. Berhentilah berpikir seperti If demikian. he possesses us for too long, Karena jika ia menguasai he kita will terlalu own lama, us forever. ia akan menguasai kita He selamanya. will own us forever. Ia akan memiliki kita selamanya. Get right with him now. Jadilah benar dengan Allah Get sekarang. right with him while we still can. Jadilah benar dengannya selama kita masih bisa. The Bible tells us, Karena Alkitab mengatakan, the minor prophet shouts out at us. jadi nabi-nabi kecil He berseru says, kepada kita. seek the Lord while you still can. Ia katakan bahwa carilah Allah sementara ia masih bisa ditemukan. Call upon the Lord while he is still near. Panggillah akan namanya sementara ia masih dekat. Soon he won't be. Karena segera ia tidak akan Soon seperti itu. probation will close. Dengan segera pintu kasihan akan tertutup. Get right now, Jadilah benar sekarang. or you will be possessed by the devil forever. Atau engkau akan dimiliki oleh setan selamanya. My brethren, Saudara-saudara, this is serious. ini serius. End time, Zaman akhir. final moments. Jadi saat-saat terakhir. It's about time to get right with the Lord. Inilah waktunya untuk menjadi benar dengan Allah. It's time to get on our knees Inilah waktunya untuk bertelut and let go of whatever we're holding on to. dan melepaskan apa yang sementara kita selalu pegang. Let go of whatever it is Lepaskan apapun itu and cry to the Lord like David. dan berseru kepada Tuhan seperti And say, Daud. Lord, search me, examine me. Katakan kepada Tuhan, Tuhan carilah I'm aku, thinking I'm selidikilah too aku. righteous. Examine me, Lord. Ya aku berpikir aku itu terlalu baik, selidikilah aku. Show me the wickedness in me Tunjukkanlah kejahatan dalamku and put me on the way everlasting.
everlasting. dan taruhlah aku di dalam jalan yang Lord kekal. God, do something quickly. Tuhan, lakukanlah Do sesuatu something secepatnya. quickly. Lakukanlah sesuatu secepatnya. Afflict me if I have to be afflicted. Ya, dera aku jika aku perlu didera. Brethren, I'm serious. Some of us have to pray some very serious prayers. Jadi saudara-saudara, kita harus mendoakan doa yang serius. We have to pray radical prayers. Kita harus doakan doa yang radikal. Are you ready to tell the Lord? Apakah saudara siap untuk mengatakan kepada Lord, Tuhan, do whatever you want to, Tuhan, lakukan apa yang kau mau, but make sure I am right with you. tapi pastikan aku benar Are di you ready to pray hadapanmu. that prayer? Apakah saudara siap That's a mendoakan doa dangerous itu? prayer. Itu doa yang berbahaya. Lord, do whatever you want. Tuhan, lakukan apapun yang kau mau. Whatever has to happen in my life, just do it. Apapun yang harus terjadi dalam But hidupku, just biarkan. make sure I am right with you. Tapi pastikan aku benar Are you bersama ready to engkau. pray that prayer? Apakah saudara mau mendoakan doa itu? Elijah prayed that prayer for Israel. Jadi Elia mendoakan doa itu He bagi says, bangsa "Lord, Israel. let there be no rain." Dikatakan, Tuhan, janganlah ada hujan. That's strange. Itu aneh. Usually we pray for blessings. Biasanya kita berdoa bagi berkat. Elijah was saying, Lord, stop the blessings. Elia mengatakan, Tuhan, hentikan berkat itu. Hentikan hujan. Let there be a famine. Biarkan ada kelaparan. Let their people die. Biarkan orang-orang mati. Let them experience God's blessings gone. Biarlah mereka mengalami ketika berkat-berkat Tuhan itu Oh, hilang. enough of blessings bring affliction. Jadi gantinya berkat, bawalah itu penderitaan. If affliction will shake them out, do it, Lord. Jika penderitaan itu akan mengguncangkan mereka, lakukanlah itu Some Tuhan. of us have loved ones who are not in the faith yet. Are you listening to me? Jadi beberapa dari kita punya orang yang kita You've kasih got to yang start tidak dalam praying iman. Radical prayers. Saudara harus doakan doa yang radikal. Lord, afflict them if they have to be afflicted. Tuhan, biarlah mereka engkau dera jika mereka perlu Just didera. save them, God. Just save them. Hanya selamatkanlah mereka, There's selamatkanlah no time mereka. left. Karena tidak ada waktu lagi. I'd like you to bow your heads and close your Jadi eyes. saya mau saudara tutup mata dan tundukkan kepala. Every head bowed and every eye closed. Jadi semua kepala tertunduk, semua mata tertutup. Do you really know Him? Apakah saudara benar-benar mengenal Dia? Do you really know Him to be yours? Apakah saudara benar-benar mengenalnya sebagai milikmu Do you sendiri? really know Him as your Savior? Apakah saudara benar-benar mengenalnya sebagai juru selamatmu? As the one who delivers you? Sebagai Dia yang melepaskan engkau? Is He your pillow at night? Apakah Dia bantalmu pada saat malam Is He hari? your dearest friend who you cry out your burdens to? Apakah Dia sahabatmu yang terindah yang engkau luapkan semua bebanmu padanya? Do you really know Him? Apakah engkau benar-benar mengenalnya? Do you really know Him? Apakah engkau benar-benar mengenalnya? Do you ginosko Him? Apakah engkau ginosko Dia? Do you know Him through a close communion? Apakah engkau mengenalnya melalui persekutuan yang dekat? Or you know things about Him? Atau engkau hanya tahu ya hal-hal mengenainya? Brethren, it's time to get even and close and perfect with the Lord. Jadi saudara-saudara, inilah waktunya untuk menjadi dekat, menjadi sempurna dengannya. Enough of the instability. Jadi cukuplah itu semua dengan instabilitasnya. It's time to run to Him. Adalah waktunya untuk berlari kepadanya. And doesn't matter what it is. Dan tidak peduli apapun itu. It doesn't matter what it is. Tidak peduli apapun itu. If it's blocking your way to Jesus, Jika itu menghalangi jalanmu kepada Yesus. it's keeping you from the Lord. Jika itu menjauhkan engkau daripada Tuhan. If it's deceiving you, Jika itu menipu engkau. it's got to go. Itu harus disingkirkan. Got to go. Harus disingkirkan. You don't want to hear the words Engkau tidak mau mendengar kata-kata from the mouth of the devil. dari mulut iblis. I don't know you. Aku tidak mengenal You engkau. don't get to control me. Engkau tidak bisa mengendalikan I aku. control you. Karena aku yang You mengendalikan don't want to engkau. hear that. Saudara tidak mau dengar itu. It's time to run to the Lord. Inilah waktunya lari Not kepada out of Tuhan. fear that the devil will hit us, Bukan oleh ketakutan bahwa setan akan menyerang kita, but out of the realization that God is looking for people tapi dari kesadaran bahwa Allah sedang mencari orang-orang to lift up His name, yang akan mengangkat tinggi namanya, to lift up His banner, untuk mengangkat panji-panjinya to prepare a world for Jesus. dan mempersiapkan dunia bagi Yesus. Anyone here Jadi adakah yang di sini who would like to let go of whatever they're holding on to? yang mau melepaskan apapun itu yang sementara dipegang erat? Whatever they know is a hindrance. Apapun itu, Whatever they know is standing upon them and controlling them. apapun yang mereka tahu yang berdiri di atas mereka dan mengendalikan mereka. Whatever they know is possessing them. Apapun yang mereka tahu menguasai mereka. Whatever they know is causing them this despair. Apapun yang mereka tahu yang menyebabkan keputusasaan Are ini. you ready to let go Apakah saudara siap untuk melepas and run to Jesus today? dan berlari kepada Yesus hari ini? Are you really ready to know Him? Apakah saudara siap untuk mengenalnya? We can have Bible studies on one side Ya, kita tidak bisa memiliki pelajaran Alkitab di satu sisi, and play with the devil on the other side. sementara bermain-main dengan We iblis can't di keep sisi yang living lain. these two-faced lives. Kita tidak bisa berdua muka seperti ini terus. It's time to make up our minds.
Saatnya untuk memutuskan. If you're with me, Kalau saudara bersama dengan I saya, want to make a commitment to the Lord. saudara mau membuat komitmen kepada Tuhan. Lord God, I want you to fix me. Ya Tuhan Allah, aku mau Engkau memperbaikiku. I want you to do whatever it takes, but save me. Aku mau Engkau melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkanku. Save my loved ones. Selamatkanlah orang-orang yang Kukasihi. Save those in the family who've not given their lives to the Lord yet. Selamatkan mereka dalam keluarga yang masih belum memberikan hidup mereka bagi Do Kristus. something, Lord. Let there be affliction. Lakukanlah sesuatu Tuhan, biarlah ada penderitaan. Do whatever, Lakukan apapun, but please save us. tetapi selamatkanlah Please kami. pick us up. Angkatlah kami, Please prepare us. persiapkanlah kami. If that is you, Jika itu adalah saudara, would you like to quietly kneel before the Lord? marilah dengan senyap bertelut di hadapan Just Allah. very quietly kneel before the Lord. Ya, dengan senyap berlututlah di hadapan Allah. Lord, I'm hiding something somewhere. Katakan, oh Tuhan, aku menyembunyikan sesuatu di satu tempat. Nobody knows, Lord. Tidak ada yang tahu Tuhan. Even my own spouse doesn't know. Bahkan pasanganku sendiri tidak tahu. My mentors don't know. Guruku tidak tahu. My parents don't know. Orang tuaku tidak tahu. But Lord, you know. Tapi Tuhan, Engkau And mengetahuinya. I can't hide. Dan aku tidak bisa sembunyikan. I don't want to hide anything anymore. Tidak mau menyembunyikan apapun lagi. I kneel before you. Aku berlutut di I hadapanmu. kneel in surrender, Aku berlutut di dalam penyerahan. pleading with you to help me. Memohon kepadamu supaya Engkau menyelamatkanku. Pleading with you to save me. Memohon dengan kepadamu supaya menyelamatkanku. Pleading with you to use me, O God. Memohon agar Engkau boleh menggunakanku ya I Tuhan. want to know you. Aku mau mengenal Engkau. I want to know you, God. Aku mau mengenal Engkau Tuhan. I want to be close to you. Aku mau dekat dengan Engkau. I want to seal an intimate relationship with you. Aku mau melihat hubungan yang intim denganmu. I kneel before you saying, God, give me that relationship. Dan sebenarnya aku berlutut di hadapanmu. Berikanlah hubungan yang Give demikian. me that intimacy. Berikanlah intimasi yang Give demikian. me that closer walk. Berikanlah jalan yang lebih dekat lagi. Please prepare me for your coming. Persiapkanlah aku untuk Prepare me, kedatanganmu. please, for your coming. Persiapkanlah aku ya Tuhan. Let us pray. Mari kita satu dalam doa. Dear Father in heaven, Bapa kami dalam surga, thank you. kami bersyukur You are faithful, God. karena Engkau Allah yang setia. You're a God who doesn't quit on us. Engkau Allah yang tidak menyerah terhadap kami. A God who's not turned back from us. Allah yang tidak berpaling daripada kami. A God who says, I can save you from the uttermost. Allah yang mengatakan, oh sanggup menyelamatkan engkau dari ujung apapun. Lord, some of us are living in despair. Ya Tuhan, beberapa dari kami hidup dalam keputusasaan. Many hearts here are just broken and shattered. Beberapa banyak hati di sini yang benar-benar There are hancur remuk. those who are running away from you. Kami berlari daripada Engkau. There are those who just don't give you time. Ada mereka yang tidak memberikan waktu kepada Engkau. There are those who are not right with you. Ada yang tidak dalam hubungan yang benar There are dengan those Engkau. who have just rejected you, Lord. Ada yang menolak Engkau, Tuhan. Mighty God, Bapa yang Maha please Kuasa, help us. tolonglah kami. The prophet of the Lord reminds us and warns us Jadi nabi-nabi Tuhan memperingatkan kita that we should not delay obedience, bahwa kita tidak boleh menunda-nunda penurutan. because we might never hear the invitation again. Karena kita mungkin tidak akan pernah mendengar undangan itu lagi. Father, maybe this is the last invitation for someone. Bapak, biarlah ini menjadi undangan yang terakhir bagi May you beberapa orang. please give us the power to let go and hold on to God. Berikanlah kepada kami kuasa untuk melepaskan dan datang kepada Tuhan. Please guide us, dear Father. Tuntunlah kami ya Bapak. Guide us, faithful friend. Tuntunlah kami, keluarga kami. Fix us in you. Perbaikilah kami di dalam Engkau. Ground us in you. Biarlah kami boleh Anchor us in you, dear Father. boleh kokoh di hadapan Engkau We Tuhan. want to know you better than ever before. Kami mau mengenal Engkau lebih baik dari We sebelumnya. want to be ready for your coming. Kami mau siap untuk kedatangan-Mu. Bless your children. Berkatilah gereja ini. Anoint your children with your Holy Spirit. Urapilah anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Prepare us, dear God. Persiapkanlah kami ya Tuhan. Prepare us for your soon coming. Persiapkanlah kami untuk kedatangan-Mu yang segera. We claim these blessings by faith. Kami mengklaim janji ini We dengan claim iman. your victory by faith. Kami mengklaim kemenangan-Mu dengan iman. For we pray all of this Karena kami mendoakan ini semua in Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin.